लुकमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये पुर हिकमत किताब की आयतें हैं, हिदायत और रहमत नेकी करने वालों के लिए, जो कि नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये लोग अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और लोगों में कोई ऐसा है जो उन बातों का खरीदार बनता है जो गाफिल करने वाली हैं, ताकि अल्लाह की राह से गुमराह करे बगैर किसी इल्म के और वो उसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वो तकब्बुर करता हुआ मुंह मोड़ लेता है, जैसे उसने सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में बहरापन है। तो उसको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किया, उनके लिए नेमत के बाग हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया ऐसे सतूनों के बगैर जो तुमको नजर आए, और उसने जमीन में पहाड़ रख दिए कि वो तुमको लेकर झुक ना जाए, और उसमें हर किस्म के जानदार फैला दिए। और हमने आसमान से पानी उतारा, फिर जमीन में हर किस्म की उम्दा चीजें उगाई। ये है अल्लाह की तख्लीक। तो तुम मुझको दिखाओ कि उसके सिवा जो हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। बल्कि जालिम लोग खुली गुमराही में हैं। और हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करेगा तो वो अपने ही लिए शुक्र करेगा, और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। और जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुआमले में ताकीद की। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसको पेट में रखा, और 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना हुआ कि तू मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराए जो तुमको मालूम नहीं, तो उनकी बात न मानना, और दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करना, और तुम उस शख्स के रास्ते की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको मेरे पास आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे। ऐ मेरे बेटे, कोई अमल अगर राई के दाने के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों में हो या जमीन में हो, अल्लाह उसको हासिल कर देगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन है, बाखबर है। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो, अच्छे काम की नसीहत करो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत तुमको पहुंचे उस पर सब्र करो। बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। और लोगों से बेरुखी न कर और जमीन में अकड़ कर न चल। बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में बयाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज को पस्त कर। बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा दिया है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और उसने अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। और लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, किसी इल्म और किसी हिदायत और किसी रोशन किताब के बगैर।
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار تم کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے، ان کو ہم تھوڑی مدت تک فائدہ دیں گے، پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر 7 مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موت ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بد عہد اور نا شکر گزار ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔